Hello everyone, welcome to another new video. ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଆଜି ଆମେ CBSE କ୍ଲାସ୍ 7 ପୂର୍ବୀ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ର ୟୁନିଟ୍ 4 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ then share it among all the students of class 7 who are studying in English medium schools, especially the students of Odisha Adarsh Vidyalaya, and don't forget to like this video and share it among all your near and dear ones. And if you have any suggestion for me, that if you need any kind of improvement in my videos, or if you want to bring new videos on any chapter of your choice, then the comment section is for you. Write there of your opinions and I will try my level best to reply you and bring videos on the requested chapters. So without wasting much time, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର ୟୁନିଟ ର ଯୋଉ ନେମ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ ଏଣ୍ଡ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଟ୍ରାଭେଲ ର मतलब ହେଲା ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେସ କୁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆଡଭେଞ୍ଚର ମାନେ ହେଲା ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏନି ୱାର୍କ that requires courage, ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ। ମାନେ any work involving your courage is known as adventure, ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରର ନେମ୍ ହେଉଛି ଦ ଟନେଲ। ଆଜିର ଚାପ୍ଟରର ନେମ୍ ହେଉଛି ଦି ଟନେଲ। ଟନେଲର मतलब କଣ? ଟନେଲର ମିନିଂ ହେଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି କୌଣସି ପାହାଡ ଗୋଟେ ଥାଏ, ପାହାଡ ମଝିରେ ରାସ୍ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଲ କରାଯାଏ without completely breaking the mountain। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାହାଡଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଲ କରାଯାଏ। ସେ ହୋଲ ପଟେ ଆମର ଆଇଦର ରୋଡ ଯାଏ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ରେଲୱେ ପଟରି ଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲଟିକୁ ଆପଣ ବନେଇଲେ ପାହାଡ ଭିତରେ, ପାହାଡର ଏ ସାଇଡ ରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଲ କରାହେଇଥିବ, ଆକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଦି ଟନେଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆମେ ପଢିବା। ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସୁରଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୟ ଯିଏ ଥିବ ସେ ହଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ସାହସୀ ପିଲା, ଯିଏ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେସକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେଭ ବୟ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ନେଚର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଦି ନେଚୁରାଲ ହାରମୋନି or without hampering by without bringing any harmful effect to the all the wild animals। ए चैप्टर ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। It was almost noon and the jungle was very still, very silent। almost ମାନେ ହେଲା ପାଖାପାଖି, noon ମାନେ ହେଲା ବାରଟା ସମୟ। ବାରଟା ସମୟକୁ noon ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଯାହାକୁ ତମର ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଆଉ ତା ପରକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଅପରାହ୍ନ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବାରଟାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ହଉଛି ଏ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। and the jungle was very still, very silent। very still, still ମାନେ ହେଲା without showing any movement, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ନ ହବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ସରିବା କୁହାଯାଏ still। and silent, silent ମାନେ ହେଲା without any noise। କୁହାଯାଏ still ମାନେ କଣ without movement, silent ମାନେ ହେଲା without noise। ତ ଇଏ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଶାନ୍ତ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। Heat waves simmered along the railway embankment where it caught path through the tall evergreen trees। Heat waves simmered, simmered मतलब कौन हला? simmered मतलब हला shining। माने एमिति गोटे आपण देखिबे लाइट रो किछि वेव किछि आपन देखा होथिबो जो वेव गुडी को मूवमेंट कला टाइप दिया होथिबो। हीट वेव्स माने कोन? हीट वेव्स माने हला आपण खरा दिन देखिबे जदि आपण व्हीकल रे ट्रैवल करछंदी, डिस्टेंस आपण देखिबे जे हीट रो वेव गुडी को गरम रो ताको जो भाप बोली कहा जाय से गुडी को आपन को देखा जिवो आ से गुडी को मूवमेंट कला टाइप रो देखा जाय। तो झांझी बोली कहंती, झांझी खरा से ताको कहा जाय हीट वेव्स। हीट वेव्स सिमर्ड, हीट वेव्स माने सिमर्ड मतलब होला साइंड along the railway embankment। रेलवे एम्बांकमेंट माने कोन हला ना हमर जते बेले रेलवे जीवा ପାଇଁ रेलवे पटरी बना जाए तो सबले देखा जाए जे रेलवे गाड़ीटी जो जाउची से गोटे लेवल मेंटेन हो, किंतु आगो गला बेले सपोज हमर बाटर में कोनोस गोटे खाल जगह अछि, से खाल जगह कोन करा जाए, से खाल जगह को मेंटेन करै पे अपन देखिबे एई रेलवे पटरी सहित समान करै पे एछि आपनकर किछि मेंटल मेंटल एमति गुडी किछि गुडी पथिबो देखिबे अपन रोड साइड पथिबो मेंटल गुडी पत्थर एमति कहके कि गोटे वॉल टाइप रो गोटे बाउंड्री वॉल टाइप रो कांथ टाइप रो गोटे बना जाय थाए। आ ऊपर ए लेवल सहित हमर कोन करा जाए ना रेलवे पटरीटी जाय थाए। बुझा पड़ुछि? आकु आपनर कहा जाए एम्बांकमेंट बोली कहा जाए, रेलवे एम्बांकमेंट। मु आपनको वीडियो आपनको फोटोटी देखै देबी where it caught a path through the tall evergreen trees। ଆଉ କହୁଛି जो रेलवे एम्बांकमेंट ये देखिला बा जो रेलवे पटरी लाइन थिला से केम जायथिला ना टॉल एवरग्रीन ट्रीज माने दी साइड रे टॉल लंबा लंबा एवरग्रीन ट्रीज अछि एमिति और से कट थ्रू माने एमान को मझिरे ए रेलवे लाइन टी जाइछि। The railway lines were two straight black serpents
disappearing into the tunnel in the hillside. The railway lines, railway रे जो लाइन दीटा थिला हमर एमति दीटा लाइन थाए ना, रेलवे जो दीटा लाइन थाए मझरे एमति पड़े थाए, ए दीटा लाइन को से रस्किन बर्न हमर जे राइटर अछंदी से कंपेयर करछंदी सर्पेंट मानक सहित, सर्पेंट ब्लैक सर्पेंट, सर्पेंट मतलब होला स्नेक, सर्पेंट मतलब है स्नेक बा साप, ब्लैक सर्पेंट। तो रेलवे जो दीटा लाइन थाए जो दीटा लाइन ऊपर रेलवे रो हमर चक्का गुडी को रही जाए ए दीटा लाइन को रस्किन बॉन्ड ब्लैक सर्पेंट कला साप सहित तुलना करछंदी आ से कहउछंदी जे ए कला साप गुडी को कोन करंती ना डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। एई जो रेलवे पटरी जतबेला हमर माने से टनल भीतर को जाए एठी रस्किन बॉन्ड कहउछंदी जे से जो रेलवे रो दीटा लाइन से गले होछन दीटा ब्लैक सर्पेंट, सर्पेंट मान हला स्नेक, जो दीटा ब्लैक सर्पेंट की से टनल भीतर को जाई की हिल साइड रे पहाड़ साइड रे जो टनल रे अछि से टनल भीतर को जाई की डिसअपियर हे जांती, डिसअपियर माने उभान हे जांती आ देखा जांती नाही। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। सूरज स्टूड नियर द कटिंग, कटिंग मान हला कोन, कटिंग मान हला हमर पहाड़ को काटी की गोटे नेरो गोटे तोकड़ भेली टाइप रो गोटे जगह बना जाय थाए पहाड़ साइड रे, जो जगह देई की हमर गोटे स्पेस सिक्रेट करा जाय थाए रेलवे लाइन गोटे जिया पई, रेलवे लाइन जिया पई जो जगह बन ताको कटिंग बोले कहा जाय। सूरज हमर जो पोर्ट थिला से जाय की से कटिंग पाखरे ठिया हे की अपेक्षा करूची काहाकू ना द मिड डे ट्रेन, मध्याह्न समय जो ट्रेन रे आसे से ट्रेन को अपेक्षा करूची। इट वाज नॉट ए स्टेशन एंड ही वाज नॉट कैचिंग ए ट्रेन, से जो ट्रेन को से अपेक्षा करथिला जो जगह रे दैट वाज नॉट ए स्टेशन, एरा कोन से गोटे स्टेशन नथिला कि ही वाज नॉट कैचिंग ए ट्रेन, ताकू ट्रेन रे बसी कुआडे जीवा को नथिला, से ट्रेन को अपेक्षा करनथिला ट्रेन रे बसी। कैचिंग ए ट्रेन मतलब होला कैचिंग माने होला धरिबा, ट्रेन को धरिबा पई सेठी अपेक्षा करनथिला, ट्रेन को धरिबा माने कोन से ट्रेन रे बसी की कुआडे जीवा पई से अपेक्षा करनथिला कि जो जगह रे से अपेक्षा करथिला दैट वाज नॉट ए स्टेशन, से कोनसी स्टेशन नथिला। तो से कहीं जाइथिला कहीं ना ही वाज वेटिंग सो दैट ही कुड वाच द स्टीम इंजिन कम रोर आउट ऑफ द टनल, सेथिन जाइकी सूरज से जगह अपेक्षा करथिला कहीं ना से अपेक्षा देखिबा को चाहुथिला ही कुड वाच ताकि से देखि पारिबो द स्टीम इंजिन। स्टीम इंजिन मान कोन आजिकली हमर जो रेलवे गुडी को आसलानी ट्रेन गुडी को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चले, किंतु आग समय रे हमर जो ट्रेन गुडी को थिले से ट्रेन गुडी को कोयला द्वारा चालुथिले, कोयला द्वारा जतले से कोयला पका होतिला, कोयला रो समानकर सोर्स ऑफ एनर्जी पाई कि ताको गाडी रो किछ स्टीम बाहरथिला। स्टीम मान कोन बांफ बोली ताको कहा स्टीम इंजिन, बाष्प चालित कहा स्टीम इंजिन बोली बाष्प बाहरथिबा ताको स्टीम इंजिन मगा ताको देखिया पई से अपेक्षा करथिला। जो स्टीम इंजिन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल, जो टनल रे हमर माने डिस्कशन करथिले ए टनल भितरु से ट्रेन रे आसीबो केमिति ना रोरिंग, रोरिंग माने शब्द करी की, जो ट्रेन रे तबला आसी को विराट का शब्द हुए ना से टनल भितर केमिति से ट्रेन टी रोरिंग माने शब्द करी आसीबो ताको देखिया पई ही से दिन से कटिंग पाखरे सूरज हमर जाई की अपेक्षा करथिला। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. तो सूरज हमर एक्चुअली से रहउची हमर गोटे टाउन रे शहर रहउची। he had cycled out of the town, से टाउन रु से साइकिल चले की आसीथिला जंगल बाट रे, जो पर्यंत से गोटे छोटो गां रे स्मॉल विलेज रे आसी रहि जानी। तो कहया गेले से रहउची गोटे टाउन रे, से टाउन रु साइकिल धरि की बाइसाइकिल धरि की से आसी की गोटे स्मॉल विलेज गोटे गां रे पहुंचची। एई देखिया पहाड़ टी को देखिया पे आसी की शहर रो साइकिल चले की गोटे गां रे पहुंचची एंड ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, से गां रे पहुंची की से गां रे साइकिल टाकू सेठी रखि देछि एंड walked over a low scrub covered hill and down to the टनल एग्जिट। तो से कौन करूची टाउन रु साइकिल रे आसी गोटे छोट गां रे पहुंची, से छोट गां रे निज साइकिल को सेठी लुचेई की देछि माने छाडी की पळि आसीची, आसी की walked over चाली चाली की गोटे स्क्रब कवर्ड हिल, स्क्रब कवर्ड माने कोन से देखो मीनिंग देछि कवर्ड विथ शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेस, माने सर जो नट जो लता हेई रहबा छोट छोट गछ मान को जो बुदा टाइप रो कवर रहबा को से छोट पहाड़ रे चाली चाली आसी की फाइनली से आसी की टनल पाखरे टनल रो एग्जिट पाखरे पहुंचची। टनल एग्जिट माने कोन ये जदी पहाड़ पहाड़ एपट साइड रे टनल थिबो एपट साइड रे भी तार टनल अछि ना, तो ये होछ ताकर एग्जिट टा, ये होछ तार एंट्रेंस टा। तो ये पहाड़ रे हमर चाली चाली आसी की पहुंचिला एई एग्जिट पाखरे, से टनल रो एग्जिट पाखरे पहुंचिची। Now he looked up. He had heard in the distance the shrill whistle of the engine. Now he looked up. से जगह पहुंच साला परे से जो एंट्रेंस रो एग्जिट जगह पहुंचला परे now he looked up, से ऊपर को देखिची and he heard in the distance the shrill whistle of the engine. सही समय ताको डिस्टेंस रु दूर रु हमर से इंजिन माने ट्रेन रो श्रिल व्हिसल डा सुना जायछि। श्रिल माने कोन, श्रिल माने हाई पिच साउंड जरा कहा जाय, बहुत डिस्टेंस पर्यंत जो साउंड ट्रैवल करे पिच साउंड कहा जाय हाई पिच साउंड,
से जो आसिक से जगार पहुँचिक ऊपर को देखी से ट्रेन से डिस्टेंस रु बहुत गोटे दूर से ट्रेन व्हिसल साउंड को सुनिला. He could not see anything because the train was approaching from the other side of the hill. Approaching माने कौन? Approaching माने हला coming, पाखेबा. He But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel. किंतु but presently किंतु वर्तमान a sound like distant thunder. Distant माने दूरर थिबा. थंडर माने कौन? थंडर माने हला घड़घड़ी शब्द. Issued माने हला कम. Issued माने कौन? कम बा आसीबा. issued from the tunnel. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଶୁଣିଲା ଯେ ସେଇ ଟନେଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ କଲା ଭଳି ଦୂରରୁ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି. and he knew the train was coming through. ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ଘଡଘଡି ଭଳି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଏଇ ଟନେଲ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ ଟି ଆସୁଛି. A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel. A second or two later, गोटे किंबा 2 सेकंड परे, गोटे 2 सेकंड परे, the steam engine माने जो हमरो जो ट्रेन टी shot out माने कोन बाहरिबा, came out of the tunnel. से टनल भितरु गोटे किंबा 2 सेकंड, गोटे रु 2 सेकंड भितर से ट्रेन टी बाहर को आसिला, snorting and puffing. स्नॉटिंग माने कोन? स्नॉटिंग माने हला साउंड करबा. स्नॉटिंग माने साउंड करबा. पफिंग माने हला धुआं बाहर करबा. जेतबेला हमरो जो गोटे स्मोक रो गोटे बाहर धुआं माने धुआं काढबा को पफिंग बोली कहा जाय. स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर ऑफ द सूरज ड्रीम. ट्रेन टी जेतबेले से टनल भितरु आसीची गोटे किंबा 2 सेकंड परे स्नॉटिंग एंड पफिंग माने साउंड करूची एवं सेथुरु पफिंग माने धुआं काढी के आसीची. को भले आसीची सूरज से ट्रेन को देखिकी से निजर ड्रीम रे जो देखे मॉन्स्टर मानकू, जो मॉन्स्टर मानक जो ड्रीम रे देखे से मॉन्स्टर मानक सहित ये ट्रेन टी कंपेयर कर जे ए जो ट्रेन टी आसिला हमर से टनल भितरु को टाइप रो से आसीची स्नॉटिंग एंड पफिंग साउंड करूची एवं धुआं काढीची. को टाइप रो धुआं ना ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन. से ताकू से जो ट्रेन टी को से कंपेयर करूची जे ड्रैगन सहित ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम. निज स्वप्न देखुथिबा मॉन्स्टर मानक भली से ट्रेन को कंप्लेन करूची जे ये गोटे ट्रेन नुह, ये होच गोटे ड्रैगन. Showering sparks left and right, it rode a challenge to the jungle. Showering sparks left and right. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଥିଲି ଯେ ଆଗ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ କଣ ହବାର ସେମାନେ କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବାର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ ରେ କଣ କରାହବ କୋଇଲା ପକାହବ. ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ତାହେଲେ କୋଇଲା ପକେ କୋଇଲାର ବହୁତ ଗୁଡେ ଘାସ ଗୁଡିକ ଉଡେ. ଘାସ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବ ନିଆଁ ଦି ସାଇଡ ବାହାରୁଥିବ, ସ୍ପାର୍କିଂ କୁହାଯାଇଛି. ସେପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାୱରିଂ ସ୍ପାର୍କ୍ସ. ସ୍ପାର୍କ୍ସ ମାନେ କଣ କି? ସ୍ପାର୍କ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଲାଇଟ ର ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟुकुड़ा टाइप रो ताको स्पार्क बोली कहा जाए लाइट रो. सावरिंग माने हला स्प्रेडिंग बा स्प्रिंकलिंग. सावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट. जेतबेले से टनल भितरु ट्रेन टी बाहर ची से ट्रेन रो लेफ्ट एंड राइट तार लेफ्ट साइड रे और राइट साइड रे हमर जो से जो स्पार्क गुडी को माने कोन नियार छोट छोट सब टुकुड़ा गुडी को से उडुची दी साइड रे. इट रोड ए चैलेंज टू द जंगल. आ से टनल भितरु जेतबेले आसीची से रस्किन बर्न एठी से माने ट्रेन को कंपेयर करछन जे से टनल भितर ट्रेन आसवा सहित से जंगल को कौन कर रोड ए चैलेंज. जंगल को गोटे चैलेंज देछि केमिति ना रोड माने चित्कार करिकी सते जेमिति जंगल गोटे चैलेंज देकी जंगल को गोटे कोन चुनौती देकी से टनल भितर ट्रेन टी बाहर को बाहरिछि बोली राइटर कहउछन्ती. जेतबेले से ट्रेन टी आसीछि इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक few paces. इंस्टिंक्टिवली माने कोन ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक वाला कोन विदाउट थिंकिंग कोन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग बा न भाबी की सूरज स्टेप्ड बैक माने कोन पछको पळि आसीबा. ए फ्यू पेसेस माने किछि पाद पछको किछि पाद जेतबेले देखिला सूरज माने से टनल भितर ट्रेन टी आसीछि दी साइड तार हमर कोन होइछि तार जो स्पार्क्स पडुछि दी साइड लाइट रो स्पार्क्स स्प्रेड होउछि. तापर स्नॉटिंग एंड पफिंग से कथा को देखि कि ट्रेन को देखि ऑटोमेटिकली से न भाबी की माने ऑटोमेटिकली ता गोडो पछको पळि आसीछि किछि पाद से पछको पळि आसिला. Waves of hot steam struck him in the face. Waves तमर कहला the waves of hot steam. से waves माने कोन जो hot steam जो ट्रेन रे आसुछि माने गरम रो किछि बांफ आसुथिबा. स्टीम माने कोन कि जो गरम हवा गुडी को. waves of hot steam. waves माने जेतेबेले गरम हवा गुडी को ट्रैवल करे हला से एयर रे ट्रैवल करे तार से धासटी को आसी की डायरेक्टली कोड बाजिछि ना स्ट्रक हिम इन द फेस. स्ट्रक माने कोन आसी की बाजिबा. स्ट्राइक रो पास्ट स्ट्रक हिम इन द फेस. ता मुहर आसी की से ट्रेन रो गरम धास गुडी को बाजिछि. इवन द ट्रीज सीम्ड टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट. केवल एठी हमर सूरज नुह से ट्रेन रे जेतेबेले आसिला से एमिति नॉइज करिक आसी जे एमिति हीट माने रिलीज करिक आसिला जे गछ गुडी को मध्य
से जंगल रे जो गछ गुड़िक मध्य थिले सेमाने मध्य फ्लिंच माने कोन सेमाने मध्य गोटे क्विक मूवमेंट माने पछकू जतेबेले देखियो जे पवन जतेबेले बहे गछ गुड़िक केमिति मूवमेंट करंती ठीक सेमिति जतेबेले ट्रेन जतेबेले सेही टनल भितर आसीची सूरज मुहरे तो से ऑटोमेटिक प्रीवियसली से पछकू बेक कर देथिला ता मुहरे भी पुनी गरम हवा बाजिची गछ माने मध्य से ट्रेन रो नॉइज को आउ तार हिट को एवॉइड करबा ପାଇଁ गछ माने मध्य टिके काइंड ऑफ मूवमेंट शो करछंती एंड then the train had gone, leaving only a plume of smoke to drift lazily over the tall sesame trees. ଆଉ ट्रेन ଟି ଆସିଲା ଟନେଲ ରୁ ବାହାରିକି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ସେ ट्रेन ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଛି ଆଉ ସେ କଣ କରିକି ଯାଇଛି the train had gone ट्रेन ଟି already पଳେଇଛି leaving only a plume of smoke ମାନେ କଣ ଧୂଆଁର ଗୋଟେ ମେଘ ଟାଇପ ର cloud of smoke ଯେତେବେଳେ ट्रेन ଟି ଯାଇଛି ट्रेन ରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ट्रेन ଟି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଗଲା ସେ ଗଲା ମାନେ କଣ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଧୂଆଁକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ସେ ରିଲିଜ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ଅଛି ହେଲା ସେ ଧୂଆଁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ସେ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଛି ନା ଟୁ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଲେଜିଲି ଓଭର ଦ ଟଲ୍ ସିସମ ଟ୍ରିଜ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାନେ କଣ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭାସୁଥିବେ ଗଛ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଧୂଆଁ ମାନେ ଚାରିପଟେ ଭାସୁଥିବେ ନା ତ ସେ ଗାଡିରୁ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି ସେ କହୁଛି ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ ଅଫ ସ୍ମୋକ କୁ ସେ ଛାଡିକି ଯାଇଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାନେ କଣ ଫ୍ଲୋଟ ଲେଜିଲି ଓଭର ଦ ଟଲ୍ ସିସମ ଟ୍ରିଜ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ এই ପିକ୍ଚରରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ପଟରୀ ଯାଇଛି ରେଲୱେ ପଟରୀ ସାଇଡରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ ଟି ପଳେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆମର ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ଅଛି ତ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ପେଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଯାଏ ଧୂଆଁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ଅଫ ସ୍ମୋକ ଛାଡିକି ଯାଏ ସେ କଣ ହୁଏ ସିସାମ ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏଗୁଡିକ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଛି ଦ ଜଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ अगेन नो वन मूव्ड सूरज ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଲା देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ କଲା ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଛି ସବୁ ଗଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମ କାଇंड ऑफ मूवमेंट ଶୋ କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି नो वन मूव्ड କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମୁଭ କରୁନଥିଲେ ବୁଲୁ ନଥିଲେ Suraj turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. सूरज से समय बसिकी सब जो ट्रेन आसला ट्रेन विशेष भाबुला जे जो कौन फ्लूम ऑफ स्मोक some kind of dragon coming out of the tunnel like similar to the dream of Suraj ये सब आसुला कहते contemplation बोली कहा जाए contemplation माने कौन contemplation मतलब ଗୋଟେ dream स्वप्न सूरज से स्वप्न देखुला drifting smoke ହେଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସୂରଜ ଟର୍ନଡ ଫ୍ରମ ହିଜ ସ୍ମୋକ ମାନେ କଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସେ ଫେରିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସେ ଟର୍ନଡ ମାନେ ସେ ଆସିକି ବୁଲିକି began walking along the embankment towards the tunnel जो रेलवे एम्बांकमेंट थिला से ठिया कि जो स्वप्न देखुथिला से स्वप्नରୁ से फेरिकी से एम्बांकमेंट रे चालिबाको आरंभ कला कुआडकू ना टुवार्ड्स द टनल टुवार्ड एम्बांकमेंट माने कोन से रेलवे जो पटरी से रेलवे पटरी देई देई कि हमर जो पहाड़ थिला से पहाड़र टनल आडकू चालिबाको स्टार्ट कला द टनल ग्रीव डार्कर as he walked further into it टनल माने कोन टनल माने ऑब्वियसली माने डार्क ही रुहंती पहाड़ जते बेले एमती काटिकी मझे गोटे टनेल बना जाए थाए आपण जिते भितरक जीव ना ये अधिक डार्कर अधिक अधिक अंधकार यहाँ सेम सिचुएसन है द टनेल ग्रीव डार्कर माने कौन अधिक अंधार ही गला डार्कर माने कौन कंपैरेटिव डिग्री यूज होती आगे यही एंट्रांस समय जी तुम डार्क थी आपड़ जिते भितरक जीवे से अधिक आउ टे अंधकार तो टनेल ग्रीव डार्कर एज ही वाक्ड फर्दर इनटू इट वाक्ड फर्दर माने ये जिते फर्दर माने कौन आगको जेते आगको माने कौन आगको बढ़ी बढ़ी चलुला से टनेल आउरी अंधार ही जाउथला when he had gone about 20 yards it became pitch dark प्रथम जेतेबेले से धीरे धीरे प्रथम जेतेबेले से जीवा स्टार्ट कला धीरे धीरे टिके अंधार बढ़िया लागला किंतु से जेतेबेले 20 yards 20 पाद जेतेबेले चली चली से टनल भीतर को पड़ेछि इट बिकेम पिच डार्क माने कोन कंप्लीटली पूरा डार्क पूरा घन अंधकार बोले जहा कुहा जे ओडिया रे प्रथम से जेतेबेले स्टार्टिंग रे गला धीरे धीरे अंधार थिला टिके अंधार हो जाउथिला किंतु 20 पाद हबो जेतेबेले से टनल भीतर को चली चली पड़ेछि कंप्लीटली से टनल पूरा पूरा पिच डार्क माने पूरा घन अंधकार रे परिणत हे घन अंधकार हे जाइछि सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग to reassure himself that there was still daylight outside सूरज had to turn मान हला बुलिबा सूरज जेतेबेले से भीतर जाई देखिला जे पूरा पिच डार्क हे जाइछि सूरज पछकू फेरिकी देखुछि ओपनिंग को से हमर जो टनल ओपनिंग देखुछु to reassure himself reassure माने कोन कंफर्ट बा
काम निजको से शांत रखिया पे निजको कंफर्ट दिलासा देबा पई से देखिछि जे सतरे बाहर एबे मध्ये डे लाइट अछि तो बाहर दिन अछि तो काहे ना भीतर अंधकार देखि कि से टिके ता मन टिके कोन हे जे संदेह सृष्टि हे जाइछि जे बाहर कोन अंधार हे गलानी तो सेति में से बाहर को देखिछि जे बाहर रे सतरे डे लाइट अछि ना केवल एई भितरे एमिति देखा जाउछि ahead of him माने ता आगरे the tunnel's other opening was a just small round circle of light से टनल भितर पसिकी हमर जो टनल दीटा ओपनिंग थाए गोटे ओपनिंग देकी जाईची आउ गोटे ओपनिंग पहाड़ रो अदर साइड अछि सेतले डिस्टेंस से आइ सेई ओपनिंग टाको देखिची से ओपनिंग टा हम देखन ना डिस्टेंस रु हम जतबे देखन जिनिस गुडी को से जिनिस को बहुत छोट छोट देखा जाए तो से टनल भितर छिया कि जतबे से हमर टनल रो आउ गोटे एंड को से देखिची से टनल ताको केमिति देखा जाईची ना इज लाइक ए स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट छोटो सर्कल ऑफ लाइट भଳି देखा जाय काहे कि ना टनल भीतर अंधकार तो टनल बाहर लाइट जळुची ताकू गोटे टनल भीतर तार अदर ओपनिंग डा गोटे छोटो जळुथिबा स्मॉल माने सर्कुलर गोलाकार लाइट भଳି ताकू देखा जाउथिला The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train came through. से भितर तो एकर अंधकार ହେଇକି ଅଛି ତା ସହିତ रिसेंटली हमर जो ट्रेन टी जाईची से ट्रेन टी जो धुआ छाडी की जाईथिला तो टनल वाज फुल ऑफ स्मोक टनल रा से धुआ मानकर भर्ती ହେଇକି थिला जो धुआ गुडी कह कि फ्रॉम द ट्रेन रो रिलीज ହେଇथिला but it would be several hours before another train came through से भितर एबे कोन ହେଇची ना जो रिसेंटली जो ट्रेन टी गला से ट्रेन रो जो धुआ गुडी को बाहर से धुआ गुडी को टनल भितर भर्ती হৈ जाईची आ से भितर टिके अंधार देखा जाउची किंतु आउ गोटे नुआ ट्रेन आसला बेलको ए जो ट्रेन जाईची गोटे नेक्स्ट ट्रेन आसला बेलको सेवरल आवर्स बहुत गुडी घंटा लागि जिवो सेति में से कोन करछि डिसाइड करछि जे म आगु बढ़िबी टिल देन माने कोन जो नेक्स्ट ट्रेन टी आसीबो बहुत घंटा परे से ट्रेन टी आसीबा पर्यंत द कटिंग बिलोंगड टू द जंगल अगेन से कटिंग रे माने पहाड़ रो जो कटिंग रा जो जगह रास्ता कटा हेतिला सेही कटिंग डा पुनी थरे जंगल पाखकू पळैछि मा सेही जगह डे पुनी थरे जंगल रो हे जाईछि काहे कि ना ट्रेन जते बेले आसे से कटिंग डा को से निजरो गोटे कोन करे जे डोमिनेंस स्प्रेड करके आसे जंगल को गोटे चैलेंज देके आसे तो जेहेतु रिसेंटली गोटे ट्रेन पळैछि नेक्स्ट ट्रेन रे आसीबार सेवरल आवर्स बहुत गोटे घंटा लागि जिवो सेही नेक्स्ट ट्रेन रे आसला पर्यंत द कटिंग नाउ बिलोंग्स टू द जंगल से कटिंग रा वर्तमान होछि कोन जंगल रो Suraj did not stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see. कौज से टनल भितरे देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग से टनल भितरे किसी सेमती इंटरेस्टिंग जिनिस नथिला सेथिमे सूरज डिड नॉट स्टॉप सूरज से टनल भितरे रहिला नाही काहे कि बिकॉज कारण देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल से टनल भितरे किछि करिवार नथिला एंड नथिंग टू सी आ से भितरे सेमती कोन जिनिस देखिबार भी नथिला काहे कि ना इट वाज पिच डार्क जेते से भितरे घन अंधकार होई अछि से भितरे किछि करिवार नथिला कि से भितरे किछि देखिबार नथिला सेथिमे सूरज कोन कला सूरज डिड नॉट स्टॉप सूरज से टनल भितरे रहिला नाही he had simply wanted to walk through so that will he had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like सूरज से दिन टनल भितरे चाली चाली जाउथिला से भितरे चाली चाली कोन दिन सिंपली wanted to walk से टनल देकी से चाली चाली जाउथिला जिबा को चाहिला काहे कि so that ताकि जहा फल रे he would know से जाने को पाइबो what the inside of a tunnel was really like माने गोटे टनल टी गोटे पहाड़ टनल टी ता भितरे देखिबा को केमिति पहाड़टी भितर पहाड़ टनल टा भितर केमिति देखा जाए सेही कथाटी को जस्ट जानिबा पई ही सूरज से दिन से टनल देकी चाली चाली जाउथिला ओ अदर किसी रीजन नाही the walls were damp and sticky the walls were damp and sticky डैम्प एंड स्टिकी माने कोन से भितर जो वाल गुडी को थिले से वाल गुडी को सब अधिक दिन पर्यंत जते बेले हमर कोन जगह रे कोन हे जाय धुआं गैदर हेकी रह जाय तो देखो से वाल गुडी को सब डैम्प माने कोन ऑयली टाइप रो तेलिया टाइप रो गोटे लेयर डिपॉजिट हे जिवो आ स्टिकी माने अठालिया लागिवो पूरा बुझा पडुची तो बहुत दिन पर्यंत से वाल गुडी को कंडीशन मते सेम थिला टनल भितर वाल गुडी को बहुत डैम्प थिले आ बहुत स्टिकी थिले स्टिकी माने अठालिया सब बेले ट्रेन जाय तार धुआं गुडी को रिलीज हेकी से भितर अछि ना तो से कोन से हमर जो वाल्स ऑफ द टनल were damp and sticky अठाळे लागुथिला आ पूरा धुआं रे भर्ती हेकी तेलिया टाइप रो फील होथिला ए बैट फ्लू पास्ट बैट माने कोन बादुरी बैट माने बादुरी फ्लू पास्ट माने ये जेतला हमर जाउछन जो सूरज बोली पिलाड देछि आ पार्श्व देकी आ पाख देकी गोटे बैट डे उडी की गला गोटे बादुरी गोटे उडी गला ए लिजार्ड स्कटल बिटवीन द लाइन्स ए लिजार्ड माने आ गोटे लिजार्ड बोली गोटे थिला से लिजार्ड पुनी कोन करछि
बिटवीन द लाइन से माने जो आम रेलवे जो पटरी थिला से पटरी ए पटरी देकी मध्ये गोटे लिजेंटे गोटे हरिडली गोटे स्पीडली मूव करिकी जाइछि कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट सूरज वाज डैजल्ड बाय द ग्लेयर and put a hand to shade his eyes coming straight from the darkness to light सूरज এই পর্যন্ত যে আমার টনেল ভিতরে ଦେଇକି ଚାଲି 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 ଆସୁଥିଲା ସେ କଣ ଗୋଟେ ଡାର୍କନେସ୍ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଯେତେବେଳେ ସଡନଲି ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ଟନେଲରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ସେ କୁହାଯାଇଛି କମିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ରୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ସୁରଜ ୱାଜ ଡ୍ୟାଜଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ସଡନ ଗ୍ଲେୟାର ଡ୍ୟାଜଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ଡ୍ୟାଜଲ୍ଡ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚମକି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୋଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଲାଇଟ୍ କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଫିଲିଂ ଆସେ ନା ଆଖିଟା ଆମେ ସଡନଲି ଓପନ କରିକି ସେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି ସେଟା କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାଜଲ୍ଡ ତ ସୂରଜ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସୂରଜ ଡ୍ୟାଜଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ବାଇ ଦ ସଡନ ଗ୍ଲେୟାର ଗ୍ଲେୟାର ମାନେ କଣ ଲୁକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଚମକ ସଡନ ଗ୍ଲେୟାର ଏଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଏ hand up to set his eyes सूर्य देखला लाइट रो जाउ से लाइट को देखि देखि से माने देखि पारनी न देखि पारे से कोन करछ निज आखि गुडी को निज हाथ रे कवर कर देछि लाइट को देखि he looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the lines तापर से जेतबेले से एंट्रेंस को अदर साइड पहुंच जाइछि सेठी से ठिया है कि ऊपर को देखिछि he looked up कोठी देखिछि ना एट द ट्री कवर्ड हिल साइड जो पहाड़ साइड रे जो गछ गुडी को पूरा भौति ट्री कवर्ड मान कोन गछ मान द्वारा भतेकी थिबा पहाड़ साइड को देखिछि एंड थॉट से भाबिला जे ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्री से गछ मान भितर कोनोस गुटे जिनिस किछि मूविंग माने कोनोसी से माने मूविंग करियो माने कोन से जागा देखि जिबार से देखिला बोली मन रे भाबिला जस्ट ए फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड ए लॉन्ग स्विशिंग टेल तो सूरज देखिला जे गछ मान भितर कौन सब जिन मुवमेंट कर माने देखा से जिनटा कौन इट वाज जस्ट ए फ्लैश माने कौन फ्लैश माने गोटे लाइट है गोटे झलक गोटे लाइट झलक फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड ए लॉन्ग स्विशिंग टेल देखिला जे लॉन्ग स्विशिंग स्विशिंग माने मूविंग विथ ए ब्रशिंग साउंड गोटे लांजो गोटे साउंड करके जिबार देखिला जो लांजोर कलर टा ऑरेंज आ गोल्ड थिला कमला आ गोल्ड कलर थिला लॉन्ग टेल लांजो गोटे जस्ट इट वाज देयर between the trees for a second or two and then it was gone से गछ मानक भितरे it was between the trees गछ मानक भितरे ये गोटे के बा 2 सेकंड पे रहिला तापर it was gone तापर ये पळेला के से जो हमर मूवमेंट शो करथिला ऑरेंज एंड गोल्ड कलर रो गोटे फ्लास्ट लांजोटा about 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut about 15 meters from the entrance to the tunnel ए सूरज वर्तमान प्रथमे मन पकन चैप्टर स्टार्टिंग जेतले से आस्थिला एग्जिट आस्थिला बे टनल को क्रॉस करी करी चाप माने कोन टनल को पार हेकी से आसी टनल रो एंट्रेंस से पहुंच जायछि से टनल रो एंट्रेंस रो 15 मीटर डिस्टेंस रे 15 मीटर डिस्टेंस रे स्टूड द वॉचमैन्स हट मान हला कुडिया से एंट्रेंस रो 15 मीटर डिस्टेंस रे सेई हमर जो टनल रो जो वॉचमैन थिला से टनल रो वॉचमैन रो गोटे कुडिया गोटे थिला Marigolds grew in front of the hut, and at the back there was a small vegetable patch. Marigolds ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି Marigolds grew in front of the hut ସେ କୁଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଗ୍ରୋ ହେଇଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ କୁଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ତା ପଛପଟେ ଭେଜିଟେବଲ ପ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ପନିପରିବାର କିଛି ପ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. It was the watchman's duty. से जो watchman जो कुड़ियाटी देखिले आपण जो कुड़ियाटी watchman रहे से watchman रो duty होची to inspect माने कोन inspect माने तदारख करिबा गोटे जिंस को जाई कि देखिबा जे सेते कोनोसी मिस्टेक्स अछि कि किछि बुझ पड़ुछि से प्रॉपर्ली वर्क करूछि कि नाही ताको सेही जो प्रॉपर्ली वर्क करूछि नाही सेते कोनोसी मिस्टेक अछि नाही बे आको डिटेक्ट करिया पय तमर कहा जे गोटे वर्ब inspect it was the watchman's duty to inspect the tunnel से tunnel को तदारख करिबा हो से watchman रो ड्यूटी थिला and to keep it clear of obstacles माने कोन obstacles माने देखो मीनिंग देछि things that block the way हमर रास्ता को जो माने ब्लॉक करंती ताको कहा जाय obstacles तो ट्रेन रे जति जाउची से ट्रेन रो रास्ता को माने कोन obstacle फ्री रखिया पड़िबो नाही नहले ट्रेन टी हमर डिरेल हे जाय पारे से रेलवे लाइन रो से बाहर खसे पारे एक्सीडेंट हे जाय पारे तो वॉचमैन रो ड्यूटी होला से सबले टनल टाकू से भला भाबरे इंस्पेक्ट करिवो आ से टनल टिकू obstacle फ्री रखिवो Every day before the train came through,
he would walk the length of the tunnel every day. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ before the train came through, ସେ train ଟା ତା ଦେଇକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ train ଟା tunnel ଦେଇକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ he would walk the length of the tunnel. The length of the tunnel ମାନେ କଣ? Length ମାନେ total distance starting from the starting point to the end point, ମାନେ ତାର ଯୋଉ tunnel ର entrance ରୁ exit ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି distance ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ length of the tunnel. ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ train ଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, train ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ train ମାନେ tunnel ର starting ରୁ ending ଯାଏ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିକି ଆସେ, inspect କରିକି ଆସେ. If all was well, ସେ inspect କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଥିବ ହେଲା, ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଥିବ, he would return to his hut and take a nap. nap ମାନେ କଣ? nap ମାନେ ଗୋଟେ short sleep, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିକେ ହାଲକା କି ଶୋଇବାକୁ nap ବୋଲି କୁହାଯାଏ, short sleep, ହାଲକା ନିଦ୍ରା. ସେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଟନେଲକୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରେ, ତଦାରଖ କରିବେ, ଆଉ ତଦାରଖ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଥାଏ, ସେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆକୁ ରିଟର୍ନ କରେ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଲକା ନିଦ୍ର ଗୋଟେ ନିଏ, ନ୍ୟାପ୍ ନିଏ. if something was wrong, ଯଦି କିଛି wrong ଥାଏ, କିଛି obstacle ସେଦିନ ଦେଖାଯାଏ, he would walk back of the line and wave a red flag. ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଏକ୍ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସିଏ obstacle ଦେଖିଲା, କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଦେଖିଲା, ସେ ପୁଣି walk back, ସେ ପଛକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ and wave a red flag. wave ମାନେ କଣ? ଦେଖ, ପତାକା ଧରିକି ହଲାଇବା, ପତାକା ହଲାଇବାକୁ wave ବୋଲି କୁହାଯାଏ. wave a red flag. red flag କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେରେ ଆମର ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଟେ, ଯଦି କୌଣସି ଡେଞ୍ଜର ସାଇନ୍, ଆଗକୁ କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥାଏ, କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ, ତ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଟି ଆମର ୱେଭିଂ କଲେ ରେଲୱେ ଗୁଡିକ ମାନେ ଆମ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି. ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥାଏ, ସେ ରିଟର୍ନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଟେ ୱେଭ୍ କରନ୍ତି, ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମର ହଲାନ୍ତି, and the engine driver would slow down. ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥିବ, ଇଏ ଯାଇକି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ କୁ ୱେଭ୍ କଲେ, ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଯିଏ ଥିବେ, ସେ ଟ୍ରେନ ର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବେ, ମାନେ ପାଇଲଟ ଯିଏ ଥିବେ, ଲୋକ ପାଇଲଟ, he would slow down, ସେ ଟ୍ରେନ ଟିକୁ ସେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ. At night, ରାତିରେ, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି. ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, at night, ରାତିରେ, the watchman lit ମାନେ ହେଲା ଜଳେଇବା, an oil lamp, ଗୋଟେ oil lamp ଗୋଟେ ରାତିରେ ଜଳାନ୍ତି, and made a similar କଣ? same inspection of the tunnel. ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଗୋଟେ oil lamp ଧରିକି, ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଗୋଟେ ଧରିକି ସେ କଣ କରନ୍ତି, oil lamp ମାନେ କଣ? ସେ lantern type ର oil lamp ଗୋଟେ ଧରିକି ସେ ମାନେ ଟନେଲ ଲାଗୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି. Of course, he would not stop the train if there was a porcupine on the line. ରାତିରେ ସେ ମାନେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥିଲେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାନ୍ତିନି ଯଦି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ରେଲୱେ ପଟରୀ ଲାଇନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍କ୍ୟୁପାଇନ ଥିବ. ପର୍କ୍ୟୁପାଇନ ମାନେ କଣ? ପର୍କ୍ୟୁପାଇନ ମାନେ ହେଲା ଝିଙ୍କ, ଯାହାର ବଡିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ୍ଟା ଟାଇପର ମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଝିଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ବାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଙ୍କ ଥାଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ, ତ ସେ ଟ୍ରେନକୁ କେବେ ଅଟକାନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଝିଙ୍କ ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜମ, ମାନେ ଏମାନେ ରେଲୱେର କୌଣସି ଡିଟେଲ କରିପାରନ୍ତିନି, ବା ଏମାନେ କୌଣସି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହବନି. ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଝିଙ୍କ କୌଣସି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଥାଏ, ସେ ପଟରେ ଥାଏ, ତ ସିଏ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାନ୍ତିନି. ବଟ୍ କିନ୍ତୁ if there was any danger to the train, he would go back of the line and wave his lamp to the approaching engine. କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ପର୍କ୍ୟୁପାଇନ ଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଅଟକେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ଯଦି ଡେଞ୍ଜର ବି ଅଛି, ରାତିରେ କୌଣସି ବିପଦ ଅଛି, ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ବିପଦ ଅଛି, he would go back, ସେ go back of the line, ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ଯିବେ ସେଠିକି, ଯାଇ କଣ କରିବେ, wave his oil lamp. ଦିନ ବେଳେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଟା ୱେଭ୍ କରିବାର, ରାତିରେ ଅଏଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟାକୁ ୱେଭ୍ କରିବେ, କାହାକୁ? ଟୁ ଜି ଆପ୍ରୋଚିଂ ଇଞ୍ଜିନ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନଟି, ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନଟି ସେଇ ଟନେଲ ଆଡକୁ ଆପ୍ରୋଚିଂ ମାନେ ପାଖ ଆସୁଥିବ, ତ କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥିବ ବୋଲେ, ଇଏ ହାତରେ ସେଇ ଅଏଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟାକୁ ଧରିକି ୱେଭିଂ କରନ୍ତି. ୱେଭିଂ କରିବା କଣ? ହଲେଇବା. If all was well, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. If all was well, ଆଉ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିବ, ସେ କଣ କରିବ, ସେ ତାର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟାକୁ ନେଇକି ସେ ତାର ହଟ୍ ର କୁଡ଼ିଆର ଡୋର ପାଖରେ, କବାଟ ପାଖରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇକି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା କଣ? ହ୍ୟାଙ୍ଗର ମାନେ ଝୁଲେଇବା, hang his lamp at the door and of his hut and go to sleep. ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ ଠାକ ଥାଏ, ସେ ଯାଇକି ତାର ଲ୍ୟାମ୍ପଟିକୁ ତା କୁଡ଼ିଆର ଡୋର ପାଖରେ ଝୁଲେଇକି ସେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡେ. He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. He was settling down. settling down ମାନେ କଣ? settling down ମାନେ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନରେ ରଖିବା, ବସିବା ବା ଆପଣ ଶୋଇବା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଦେଖ କୁହାଯାଏ settling down. He was settling down on his cot. ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମାନେ କଣ, ନୁନ ର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ସେ ଯାଇକି ନିଜ କଟ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଖଟ, ଦଉଡ଼ିରେ ଯୋଉ ବନା ହେଇଥିବ ଖଟରେ ଯାଇକି ସେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଖଟରେ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ସେ ସେଟଲ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ
ସେଟଲିଂ ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ନ୍ୟାପ୍ ନ୍ୟାପ୍ ମାନେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ ପଡ଼ ହବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଲିପ୍ ତ ଖରାବେଳେ ସେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟାପ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ଏ ଦ ବୟ ଇମର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଟନେଲ ଇମର୍ଜ ମାନେ ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ବୁଝିପାରୁଛି ଇମର୍ଜ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇମର୍ଜ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ଏଠି ଇମର୍ଜ ମାନେ ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ସେ ଦେଖିଲା ଦ ବୟ ଇମର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଟନେଲ ଏ ବୟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସୁରଜ ଅଛି ସେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି he waited until suraj was only a meter or so away and then said ସିଏ ସୁରଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରଜ ଆର ଗୋଟେ ମିଟର ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ନ ଆସିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କହିଲେ କିଏ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ୱାଚମ୍ୟାନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ I don't often have visitors sit down for a while and tell me why you were inspecting my tunnel କହିଲା ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ I don't often have visitors ମୋର ପ୍ରାୟ କିଛି ଭିଜିଟର ନଥାନ୍ତି ଭିଜିଟର ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟରେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଉମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି I don't often have visitors ମୋ ପାଖାପାଖି ମୋର କେହି ଭିଜିଟର ନଥାନ୍ତି sit down for a while ଏ while ମାନେ କ'ଣ for a while ମାନେ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏଠି ବସିପଡ଼ and tell me ଆଉ ମୋତେ କୁହ why you were inspecting my tunnel ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଟନେଲଟିକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲ is it your tunnel asked suraj କହିଲା କ'ଣ ସୁରଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୱାଚମ୍ୟାନ ପଚାରିଛି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଟନେଲକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲ ସୁରଜ ପଚାରିଛି is it your tunnel କ'ଣ ଏଇ ଟନେଲଟି ଆପଣଙ୍କର ୱାଚମ୍ୟାନ କହିଛି it is ହଁ ଏହା ମୋର it is truly my tunnel ସତରେ ଇଏ ହେଉଛି truly ମାନେ କ'ଣ really it is truly my tunnel ସତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଟନେଲ since ଯେହେତୁ no one else will have anything to do with it ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ କାହାର ଏଇ ଟନେଲ ସହିତ କ'ଣ କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଏଇ ଟନେଲ ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ it is truly my tunnel ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଟନେଲ I have only lent it to the government lent ୱାର୍ଡ ଅଛି lent मतलब କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଆଣିପାରିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଣ୍ଟ କରିବା ତ ଏଠି ୱାଚମ୍ୟାନ କହୁଛି ହଁ ଏଇ ଟନେଲଟି ହେଉଛି ମୋହର ସିନ୍ସ ଯେହେତୁ no one else ଅନ୍ୟ କାହାର will have anything to do with it ଅନ୍ୟ କାହାର ଏଇ ଟନେଲ ସହିତ କୌଣସି କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଏ ଟନେଲଟି ହେଉଛି ମୋର I have only lent it to the government ଏଇ ଟନେଲଟିକୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁରଜ sat down on the edge of the cot ସୁରଜ ସେ ଖଟର ଧାରରେ ସେ ଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଯୋଉ ଧାର ଆଡ଼କୁ ସେ ଧାରରେ ବସିଲା I wanted to see the train come through and then when it had gone I thought I would walk through the tunnel ସୁରଜ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ why you were inspecting my tunnel ସୁରଜ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି I wanted to see the train come through ଏଇ ଟନେଲ ଦେଇକି ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ଆସୁଛି ସେ ଟ୍ରେନକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି and then ଆଉ ତାପରେ when it had gone ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା I thought ମୁଁ ଭାବିଲି I would walk through the tunnel ମୁଁ ଟ୍ରେନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଟନେଲ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରେନଟା ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏ ଟନେଲ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ୱାକ୍ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଟନେଲ ଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି and what did you find in it ୱାଚମ୍ୟାନ ପଚାରିଲା ଆଉ ତମେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଲ nothing it was very dark but when I came out I thought I saw an animal ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ଟନେଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲ what did you find in it ଏ ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ ସୁରଜ କହୁଛି nothing କିଛି ନୁହଁ it was very dark ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା but କିନ୍ତୁ when I came out ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟନେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି I thought ମୁଁ ଭାବିଲି I saw an animal off on the hill କହୁଛି ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟନେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି I saw an animal ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି କୋଉଠି ଦେଖିଲି ନା ଅଫ୍ ଅନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସେ ପାହାଡର ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟନେଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଇଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେରି କ୍ୱିକଲି ଗୋଟେ ଆନିମାଲକୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଭାବିଲି ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ମୁଁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ କାହିଁକି ଇଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେରି କ୍ୱିକଲି ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା ତ ୱାଚମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେପର୍ଡ ୟୁ ସ ତମେ ଯୋଉ ଆନିମାଲଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେପର୍ଡ ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେପର୍ଡ ୟୁ ସ ତମେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘକୁ ଦେଖିଲ ସେଟ୍ ଦି ୱାଚମ୍ୟାନ ମାଇ ଲେପର୍ଡ ଆଉ ଏଠି ୱାଚମ୍ୟାନଟି ସେ ଲେପର୍ଡଟିକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଲେପର୍ଡ ସେ ହଉଛି ମୋର ଚିତାବାଘ ଡୁ ୟୁ ଓନ୍ ଏ ଲେପର୍ଡ ଟୁ ସେ ଆମର ସୁରଜ ପଚାର ଡୁ ୟୁ ଓନ୍ ଏ ଲେପର୍ଡ ଟୁ ତମର ଯେମିତି ଟନେଲ ତମେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ବି ତମେ ରଖିଛ ସେଇ ଆମର ୱାଚମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୁ ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଏଣ୍ଡ ଡୁ ୟୁ ଲେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଜୋକ୍ରେ ପଚାରିଛି ତମେ ଯେମିତି ଟନେଲଟିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛ ତମେ କ'ଣ ଏଇ ଚିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛ ସେ କହୁଛି ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନା ମୁଁ ଦେଇନି
କହୁଛି ଇଜ ଇଟ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍, କଣ ଏଇ ଚିତାବାଘଟି ମାନେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମାନେ ଭୟାନକ? नो इट्स ए लेपर्ड दैट माइंड्स इट ओन बिजनेस। माइंड्स इट्स ओन बिजनेस ଆମର ଶୁଣିଥିବେ ଯିଏ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କହୁଛି ହଁ ନା ଇଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେପର୍ଡଟା ଯିଏକି ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଇଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍ ରେଞ୍ଜ ଫର ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ। ଏଠି ଦିସ୍ ରେଞ୍ଜ ମାନେ କଣ ଏରିଆ ହେଲା। ଇଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍ ରେଞ୍ଜ, ଏଇ ଚିତାବାଘଟି ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଫର ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚିତାବାଘଟି ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସେ। Have you been here a long time? सूरज asked. सूरज पचाला have you been here a long time? ଆପଣ କଣ ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ସିଂ ମାନେ ଯୋଉ ୱାଚମ୍ୟାନ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି many years my name is ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ସେ ପଚାରିଲା ଆପଣ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଦିନ ନୁହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି, ବହୁତ ସମୟ ମାନେ କଣ ବହୁତ ପଚାରୁଛି ନା have you been here a long time, ଆପଣ କଣ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି? ଏ କହୁଛି many years ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି। my name is ସୁନ୍ଦର ସିଂ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ତ ସୁରଜ କହିଛି my name is ସୁରଜ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁରଜ। there is one train during the day and there is one train during the night. there is one train during the day, ଦିନ ବେଳେ ଏଠି ଏ ଲାଇନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଯାଏ, ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଅଛି, and ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ଅଛି। during ମାନେ ହେଲା ସମୟରେ। have you seen the night mail come through the tunnel? ସେ ପଚାରିଲା ତମେ କଣ ନାଇଟ୍ ମେଲ୍, ନାଇଟ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ରାତିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟି ଆସେ, ରାତିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟି ଆସେ, କଣ ତମେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନଟି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛ? କହୁଛି नो एट व्हाट टाइम डज इट कम, ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। एट व्हाट टाइम डज इट कम, କୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ଟ୍ରେନଟା ଆସେ କି? about 9 o'clock if it is not late, ଆଉ ରାତିରେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 9ଟାରେ ଆସେ if it is not late, ଯଦି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ତ 9ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। you could come and sit here with me if you like। ଏ କଥାଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେ ତମେ ରାତିରେ ତମେ ଦେଖିଛ ନାଇଟ୍ ମେଲ୍ କେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଟାଇମ୍ ଏଟ ହ୍ୱାଟ ଟାଇମ୍ ଡଜ ଇଟ୍ କମ୍, ଇଏ ପଚାରୁଛି କି ସୁରଜ ପଚାରୁଛି କୋଉ ସମୟରେ ଇଏ ଆସୁଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି about 9 o'clock, ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ ଇଏ ଆସେ if it is not late, ଯଦି ଇଏ ଲେଟ୍ ନ ହୁଏ, ବାଟ କୋର୍ସ ଲେଟ୍ ନ ହୁଏ ତ 9ଟାରେ ଆସିଯାଏ। you could come and sit here with me, ତମେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଏଠି ବସିପାରିବ if you like, ଯଦି ପସନ୍ଦ କର। and after it has gone, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନଟି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ instead of going to sleep, ହେଲା ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ I will take you home, ମୁଁ ତମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତ ସୁରଜ କହୁଛି I will ask my parents, said ସୁରଜ, will it be safe? ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ସେ ଟ୍ରେନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସିକି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସିପାରିବ, ଆଉ ଟ୍ରେନଟି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇବା ବଦଳରେ ତମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଇଏ ପଚାରିଲା I will ask my parents, ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ମୋ ବାବା ମମିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ତାପରେ ସୁରଜ ପଚାରୁଛି will it be safe, କଣ ଏଇଟା ସେଫ୍ ରହିବ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏଠି ଆସିକି ରାତି ରହିବା? ତ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଅଫ କୋର୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଇଟ୍ ଇଜ ସେଫର ଇନ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଦାନ ଇନ ଦ ଟାଉନ। ଏଠି ବଢିଆ କଥା ସେ ରିଏଲିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ହାର୍ମଫୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିରେ ଟାଉନ କମ୍ପାରିଜନରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ସେଫର, ମାନେ ଅଧିକ ସେଫର ମାନେ କଣ କମ୍ପାରେଟିଭ ୟୁଜ ହେଇଛି, ଟାଉନ ଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଟୁ ମି ଆଉଟ ହିୟର, ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ମତେ କିଛି ହୁଏନି, କିଛି ହେଇନି। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ when I went into the town, କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଉନକୁ ଗଲି I was almost run over by a bus। run over ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଟେ ଆମକୁ ଚକୁଡିକି ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ଚକୁଡିକି ପଳେଇବାକୁ run over ବୋଲି କହୁଛି। କହୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲିଣି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ମୁଁ ଟାଉନକୁ ଯାଇଥିଲି I was almost ମାନେ କଣ ପାଖାପାଖି run over by a bus, ମାନେ ପାଖାପାଖି ମତେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟେ ଚକୁଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଟାଇପର ସିଚୁଏସନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବସ୍ ଟି ମତେ ଚକୁଡିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟାଉନ କମ୍ପାରିଜନରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ହବ ବହୁତ ସେଫ୍। ସୁନ୍ଦର ସିଂ ୟଣ୍ଡ ମାନେ ହେଲା ହାଇ ମାରିବା। ସୁନ୍ଦର ସିଂ ୟଣ୍ଡ and stretched himself out on the cot। ଏ କଥାଟାକୁ ୟାଙ୍କର ଟିକେ କନଭରସେସନ ଚାଲିଥିଲା, ଏ କନଭରସେସନ ପରେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇ ମାରିକି ସେ କଟ୍ ମାନେ ଖଟରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। and now I am going to take a nap my friend। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି now ବର୍ତ୍ତମାନ I am going to take a nap, ମୁଁ ଗୋଟେ short sleep ନବାକୁ ଯାଉଛି my friend। it is too hot to be off and about in the afternoon। it is too hot to be off ମାନେ ଚେତା ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ it is too hot ବହୁତ ଗରମ, ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଚେତା ରହିଲେ ହବନି, and about in the afternoon, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆଫ୍ଟରନୁନ ସମୟ, ଆଫ୍ଟରନୁନ ସମୟରେ ତାର ଟିକେ ଗରମ ଥାଏ ନା, ତ ଏଠି ଚେତା ରହିବା ଠିକ ହବନି। I am going to take a nap, ମୁଁ ଗୋଟେ short sleep ନବାକୁ ଯାଉଛି।
Everyone goes to sleep in the afternoon, complained Suraj. My father lies down as soon as he had his lunch. ଏ ଯେ ସୁରଜ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ everyone goes to sleep in the afternoon. ସମସ୍ତେ afternoon ରେ goes to sleep. ସମସ୍ତେ କ'ଣ afternoon ରେ ଶୋଇବାକୁ ପଳାନ୍ତି. ଇଭେନ୍ ମୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରାବେଳେ ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଲଞ୍ଚ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ଖାଉ as soon as ମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଲଞ୍ଚ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫାଦର ଆଲସୋ ଲାଇସ୍ ଡାଉନ୍, ମୋ ଫାଦର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୁରଜ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି. Well, the animals also rest in the heat of the day. ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି. The animals also rest. କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ନୁହଁ, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି in the heat of the day. ଦିନର ହିଟ୍, ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗରମ ଥାଏ, ସେ ଦିନର ଗରମରେ ଆନିମାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି. It is only the tribe of boys who cannot or will not rest. Only the tribe of boys ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବଏଜ କୁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖରାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ବଦମାସ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ଆନିମାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାବେଳେ ମାନେ ଗରମରୁ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି. କେବଳ କେତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବଏଜ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି ଅର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍, it is only the tribe of boys who cannot or will not rest. ଏ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବର ବଏଜ, ସେମାନେ ଶୋଇପାରିବେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେବେନି. Sundar Singh placed a large banana leaf over his face to keep away the flies. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇସ୍ ମାନେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବସିବେ ବୋଲି ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜରୁ ମାନେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି. And was soon snoring gently. Snoring ମାନେ ହେଲା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା. ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ମୁହଁରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଶୋଇକି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟଲି, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଜେଣ୍ଟଲି, ସାଧାରଣ ରୂପେ. ସୁରଜ stood up. ସୁରଜ ସେ ଖଟରୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା. Looking up and down the railway tracks. ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ସୁରଜ ଖଟରୁ ଉଠିକି looking up and down the track, ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଟିକୁ, ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଟିକୁ ଉପର ତଳକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି. Then he began walking back to the village. ତାପରେ ଯୋଉ ସାଇକେଲଟି ଯୋଉ ଗାଁରେ ରଖିକି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ ବାପସ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି. ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ପାର୍ଟ 1. ଚାପ୍ଟରର ପାର୍ଟ 2 ଟି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି. Till then, have all of you have a good day. Thank you.